La 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 la. Tayo ay manunguha ng tanim ni Aling Nena. La 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 la. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? La 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 la. At meron tayong bayong. La 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 la. Bata pa pero hinog na. La 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 la. Maraming malalaki nandun lang sa itaas. Kailangan nating umakyat. Kailangan nating umakyat sa taas. Ayan o, ang laki o. Ayan o. Oop! Basket sa bayong. La 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 la. Kailangan natin. La 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 la. Baka may ahas dyan o, sa ilalim ng bato. Mahirap na. Dami ng bagsak ayan o. La 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 la. La 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 la. Meron na namang isa. Mura pa ang isa. Pero ito ay hinog na. Meron ng hinog na. Ayan na mimitas. La 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 la. Oops. Panininda ko sa palengke. Hindi, joke lang. La 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 la. Wala na eh. Ito. Baka may ahas dyan sa bato. Mahirap na. Ayan o. Oops. Ilan lang muna. Baka may ahas doon sa bato. Delikado. Hop. Ayan o. Yan o. Yun lang. Konti lang. Hindi ko naman dadamihan eh. Konti lang. Yun. Yun pa pala. Yun o. Ilang pa. Yun lang. La 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 la. La 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 la. Dun sa kabilang kargahan. Hindi, konti lang. Yung kaya lang kainin. Huwag yung kukuha ka yung meat, parang papaninda mo sa palengke. Kailangan pang kain-kain lang.